layo guys, ang lakas. Namalan natin to. Ang layo. Yung line natin guys, 6 pounds na Aston fish. Tignan natin kung anong isda itong pagkat. Pagod na siya brad. Grabe. Ayaw nang kumaman. Yung rod natin guys, Abu Garcia Black Max medium light. Yung reel natin Commander na 2000 series. Ayan o, napilpis na natin guys. Tignan natin yung ano nung kumagat na to. Grabe. Malak tumatak. Pero pagod na. Ayaw na. Ang layo ng nirating niya. Mga nasa 100 meters siguro. Tinakbo niya. I think balo ito. O yung layalay. Ano guys, sumasama na. Sana wag bumigay yung uling niya natin. Napagod ka ng gusto eh. Nakbo niya 100 meters, ang layo. Yun. Pagod na po. Iyak itong Commander. Balo kaya ito. Yan, malapit na guys. Malalas na natin ito. Kunting piso na lang. Yun o. Matak ka naman. Grabe ka boy. Ay. So yun guys oh. Yun o. Matak ka naman. Oh. Piligiging guys. Lalat natin to. Tayo magmamadali. Kailangan natin mailan. Kanya natin guys ha, 6 pounds. Aston fish. Dahil natin 2000 series na Commander. Black Max po yung
rod natin na bugar siya. Leader line natin 15 pounds. Sana malam na natin to. Grabe, bumabalik na, bumabalik. Oh boy. Ito natin. Okay. Shee. Ay, putik mo to. Mamaw. Ano? Yan. Sinatak na naman guys, sinatak na naman. Grabe, mahaba. Iwan ko guys kung ano to. Pero mamaw na ano to, malo, siguro. Namalan ko na, Lord. Give it to me, Lord. Give it to me, Lord. Laki guys. Shee. Laki guys, ayun o. Kita nyo ba guys? Oh. Laki. Ano kaya yan? Sana malam natin. Grabe. Ito guys, big catch. Ay, grabe. May naglag sa buntot guys. Bumalik na naman oh. May naglag sa buntot, grabe. Umabit. Pala malakas. Putik yan oh. Ay 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 ay. Tumatak na naman. Wala, nakabaon yung triple lock ito. Sana hindi mauna. Grabe. Grabing ano to. Grabing palo. Putik yan. Nalan ko to guys, uuwi na ako. Grabe guys, no? Come to me, boy. Come to me, boy. Boy. Ay, grabe, mamaw. Mamaw na balog. Kagat ko na guys kasi ipapagilid ko na lang. Wala, hindi kaya. Update ko na lang kayo mamaya guys. Ayun oh. Oh, grabe guys oh. So update ko kayo mamaya guys pag nalan ko. Dadaan ko na lang sa gilid. A few moments later.